Hi guys. Limbal mo. Gusto mo siya vlog. So, papunta kami Botanic ngayon. Garden. Ay, sige, taon sa may vlogger diri nga. Sige, Yung Marisa na magdatawa. ay after na lang itong botanic, magto ta. Pwede. Or modik, una tag Chinese Garden. Pabalik ta o Botanic Garden. Ay, Chinese Garden. So, may Botanic giglaro Garden. Di ana na lang, from Siranggon to Botanic Garden to Chinese Garden. Chinese Garden to Clark Creek. Sige. Then Clark dito. Wa mi kabalo sa may adto. Oh, paana na lang ta. Ay, sa magbalik-balik ta. Sabi magituyong pag Singapore. Si Ana na Clarky. Hi guys, a day in my life. Guys, karon ba may nagplano sa Muglaan? So, muna siya ang mapa sa Singapore. This is the map of the Singapore. So, Please do not lean against the doors. Next station, Suma. Please do not lean. umuot din siya. Nami sa Botanic Gardens. Turista dili. Oh. Ay, nakumuha. Dahil nagalit ng turista. No. Lubi. Usa ka punuan tapos duha ka ano. Kung kita lubi nga. Kuan. Yun ani.